ये सब एडे काढ़ुआ नेता आज कहूँ काली कौन किए पंजाब बसते आम बीजेडी तेमे कौटी बीजेडी हेल कौटी तुम नेता जी सारा ना ता दे पिंडी ताड़ी देले से कांग्रेस गला निर्वाचन में सी आसी रघुनंदन पाखे घसी मिसी से बागेक टिके पांडियान को हाथ कर नहीं पड़ेगा ये जो जिला परिषद कर बुनियादी कांग्रेस थर सरपंच था दी थर पीएस मेंबर था सी भी मालपत्र देके केते टंका जानी जिला परिषद कहीं गला ना ता चुंगुड़ी धरिकी रखापी मो ना रवि जगतसिंहपुर ओकिलाती कर जन्मस्थान मो कर्मभूमि जगतसिंहपुर हेल्ले भी जन्मभूमि अपंडरा पंचायत नलगा नुआ गाँ नलगा पड़ा हूँ नुआ गाँ बोधे से भितर सबुठ वयस्क हेबी केवल पहली भाईटा मुझे वर्ष 2 वर्ष बड़ हम कौन 1974 मसीह मोर राजनैतिक जीवन ही पंचायत आरंभ बहु उत्थान पतन देखी अण कांग्रेस राजनीति भितर रही आज पर्यंत आपण मैंने जानते ये पंचायत दिने बालिकुंडा ब्लॉक रे सेत जनता दल वर्तमान बीजेडी जनता दल गोटे दुर्ग थिला एवं ये सब विजु जनता दल 2/3 भोट सब थाए गत पंचायत निर्वाचन किसी दल को चलाउथिबा दलर पटियार मुखिया साजी सुविधावादी लोकों चक्रांत गुड़िए कांग्रेस लोक पशि आसिले मामलतकारी देखले जहाँफल पंचायत निर्वाचन पर ठारू पंचायत निर्वाचन जो पुरुखा जनता दल लोक वर्तमान बीजेपी बीजेडी परिवर्तित अवस्था बीजेडी कर्मी मान अणदेखा करागला बर्तमान आपण मैंने जो सरपंच आम देखुं अपंडरार उर्मिला साहू स्वामी खुर्तासुर पीताम्बर साहू एवं स्वामी अलेख चरण साहू नलगा गाँव गोटे बड़ गाँ से जनता दलर मूल संगठक थे जनता दल सम दौले पैसा भी खर्च करुले आम सब धारा चल पंचायत संगठन को मजबूत करूँ पंचायत निर्वाचन है ये सब एडे काढ़ुआ नेता आज कहूँ काली कौन किए पंजाब बसते आम बीजेडी तेमे कौटी बीजेडी हेल तुम बीजेडी हेल कौटी तुम नेता जी सारा ना ता दे पिंडी ताड़ी देले से कांग्रेस गला निर्वाचन में सी आसी रघुनंदन पाखे घसी मिसी से बागेक टिके पांडियान को हाथ कर नहीं पड़ेगा आउ जो ये जो जिला परिषद कर बुनियादी कांग्रेस थर सरपंच था दी थर पीएस मेंबर था सी भी मालपत्र देके केते टंका जानी जिला परिषद कहीं गला ना ता चुंगुड़ी धरिकी रखापी तार जो चुंगुड़ी व्यवसाय चुंगुड़ी घेरी दाना को बचाई काले चुंगुड़ी घेरी उच्छेद हम आकुल सुविधावादी बीजेडी तो वर्तमान नेता से पतियार देखी बीजेडी गोटे भल दल अच्छी ना कारण पांडियान पकई सारा बीजेपी पकेट रे आउ बीजेडी जो उठ भविष्य मु 74 मसीह एपर्यंत माने राजनैतिक अभिज्ञता मोर जहाँ देशर अवस्था जहाँ बीजेडी वर्तमान संपूर्ण भाव बीजेपी कब्जा मास्टर हूँ जो पांडियान से अमित शाह पकेट रे आज यदि बीजेपी ओडिशार सरकार को आसी थाई केवल से बीजेडी की नष्टभ्रष्ट करके से अमित शाह तारी माध्यम पांडियान माध्यम आज बीजेडी क्षमता तेणु आज परिवर्तन आज खुशी हो कहीं आपण मैंने जो मैंने अच्छे पुरुखा लोक जी अच्छा आम रमेश अच्छी जो विजु जनता दल ये गठन है 1997 मसीहा डिसेम्बर 26 तारीख प्रथम लोक मु बालिकुदा निर्वाचन मंडली में नाउगाँ बालिकुदा तो एकाठी थाए उमेश साई को छाड़ी विजु जनता मु एवं शिवव्रत दासर बापा प्रताप किशोर दास आम ये सृष्टि कर जो आम नवीन निवास को जीवु बीजेडी सम्मिलनी
ଡରି ମରିକିରି ମୁଁ 10 ବାଟିଆ ଛକରୁ ଗୋଟେ ଟେକର 7 ଜଣ ପିଲା ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଉଠିଦେଲି। ଭାଇ ତ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ଟାହି କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଟାହି ଟାପରା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏକା କାଢୁଆ ନେତା ବିଜେଡିର ହେଇଯାଇ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବିଜେଡି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା, ଆମେ କେହି କୁଆଡ଼େ ରହିଲୁନି। ଗାଁ ଗହଳି ମାଇପେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, ଖୁଆଇ ପିଆଇ ନଈ ଲାଗିଛି ହଲେଇ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୁହାଳ ପୋଛି। ସେମାନେ ଏକା ସଳା ଗୁହାଳ ପୋଛିଆ ଲୋକ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଖୁସି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁଟିକି ସମର୍ଥନ କରି ବୁଲୁଥିଲି ଚାରିଆଡ଼େ, କହିଥିଲି ଯେଉଁ ତା 2 ପୁଅ ଲୁଲୁ ଆଉ ପିଲୁ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା, ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ପିସି ନେବେ ନାହିଁ। ଗରିବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେତିକି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ତାକୁ କରିବେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧେ ସେ ଚଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ନେତା ହିଁ ରହିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଗଲା ପରେ କେହି ଏ ସରପଞ୍ଚକୁ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି। କ୍ଷମତା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୁଅ ତାଙ୍କର ଖୋଜିଲେ ନାହିଁ। ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରି 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 ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଲେ, ଆଜି ଗୋଟେ ମେଜର ଗ୍ରୁପ, ଏ ଗ୍ରୁପକୁ ଏତିକି ଛୋଟିଆ ଭାବନ୍ତି, ଆଜି ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆମର ଯେଉଁ 17ଟା ଗୋଟେ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କଥା କହିଲା କମଳାକାନ୍ତ, ପଣ୍ଡରା 1, 2, 3, 4, ବେଲପୁର କୁଳସାହି, କଣ୍ଟା କଣ୍ଟଣିଆପଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିବନ୍ତପୁର, ଆମ ନଲରା, ନୂଆଗାଁ, ପଦନା, ଉଳାସ, ଯେଉଁ ଚାରିଆଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ 17ଟି ୱାର୍ଡ ଅଛି, ସବୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଖବର ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବୁଝିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଅଛି ବିଜେପି ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। କାରଣ ବିଜେପି ହେଉଛି କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳ, ପାର୍ଟି ଇନ୍ ପାୱାର। ଇଏ ବୋଧେ ଏ ପାର୍ଟି ଯେଉଁମାନେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି 29ରେ ଆମେ ଆସିବୁ, ଆସିବେନି। ଯେଉଁନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମରି ଚାଲିଯିବ, ଏ ବିଜେଡି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମରିବା ବଞ୍ଚିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଏ ଦଳଟାକୁ ବିଜେପି କି ବିକ୍ରି କରି ସାରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ, ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ବିଜେପିରେ ଆଜି ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସଂଗଠନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବେ। ମୁଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ତାର ଇଏ ତ ସାନ ପୁଅଟି ଲୁଲୁଜି ଆମର ବୁଝୁଛି ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାକୁ ମୋର ଏଠି ଉପଦେଶ ଦେବି। ମୁଁ ଏଇ ଦିନ ଠାରୁ ସେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ୱାର୍ଡରେ ମିଶି 5 ଜଣ 10 ଜଣ ଯୋଉଠି ହଉଛି ମିଟିଂ କରୁ, ସଂଗଠନଟାକୁ ସଂଗଠିତ କରୁ ଏବଂ ଅପଣ୍ଡରା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁମାନେ ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ, ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହଉ। ଆଉ ମୋ ଗାଁ ତ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟା, ପଡ଼ା ଗାଁଟା, ଆମର ତଥାପି ଆମର 325 ପାଖାପାଖି ଭୋଟର, 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସିକିରି ଆମ ଗାଁଟା ନାଁ ଥିଲା ବିଲି ନୂଆ ଗାଁ, ଛୋଟିଆ ବିଲରେ ନୂଆ ଗାଁଟା, ସେ ନଲରା ଗାଁରୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଁ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସବୁ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି, ସମୟ ବଦଳିଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା, ବିଶେଷ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଯାହାକୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭେଟୁଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟି ପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ MLA ଭେଟି ପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ରୋତରେ ଆଜି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାମିଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ଆଉ ମୋର ଏଥିରେ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏ ମିଶ୍ରଣ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ବେଳେ